gikan og gikan ta og south nya paghuman anhig Danau paghuman ibalik ra sad gikan og south nya padong og Danau paghuman balik ra pod bati og 5 minutos larga na sad di basta-basta nga trip na to ay gikan og Naga nya paghuman ni ato anhig Danau paghuman balik na sad. Ha? Vlogger kaya? Di mo ko vlogger, videographer naman ko. Video. Hello guys. Nag-vlogger na ko. Anya la. Ano ba? Alala. Nag-vlogger lagi ka la. O dong. Para pampalit og tambal, ewa ko tagais akong anak ko kanang kwarta. Maong mag-vlogger na lang ko pampalit og dam capsule para sa sakit sa arthritis, diabetes, bronchitis o kubanta. Dam capsule. Ha?